Nah, awan-awan nanti metu. Ya, ikut Mama Isueb. Bawa baju sana. Bawa bajumu. Bawa pergi sana. Pampers mana? Pindah rumah sana. Dang, pindah rumah sana. Tempat Sueb ya. Pergi. Jap, Mama ambil tas je. Nah, bawa sana. Pergi Mak Sueb ya. Pergi Mak Sueb sana. Bawa. Oh, tak mau? Pergi sana. Dah. Pergi Mak Sueb sana. Dah. Bawa ini bagnya. Bawa baju ya. Pindah sana, Dang. Mau tak? Pindah baju. Dibawa. Dia mau buka pintu, Dang. Bawa ni. Ayo. Dang. Pergi sana. Bawa botol sekalian itu. Pindah tempat Sueb ya. Mau nanti petang-petang baru boleh keluar, sekarang panas meletup, nanti ada lori ya, nanti lah main-main tuh garuk-garuk ya, sekarang tak boleh, sekarang panas nanti meletup. Kalau tak nak dengar pergi tempat Sueb. Nah, bawa ini bag, ini baju bawa sana, ayo, dengar tak? Bawa, ayo. Jom, mau buka pintu, Dang. Dang. Jom, bawa. Jom, mau buka pintu, Dang. Pergi Sueb sana. Dang. Pergi. Pergi sana, Dang. Pergi. Bawa ni. Bawa. Nah. Bawa. Cepat keluar sana. Nah. Kena yo ngerti, nek kon pindah. Iso ngarep lawang nangis ku lho. Nek diomongi san. Kakak sana, pindah sana. Mau